हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड आफ्टरनून. केशवाय सगली हाय न्हू बरी, आमी हाय बरी. आयज बाबा वॅक्सीन दिवपा येयलेले हिंगा येयलो तेका हें फ्लुवाच वॅक्सीन आहलो तेका सेकंड डोस. स्वप्नीला फुडें आगसाय. सो आयज हांव शिरोड्या वचपा आहलें, मागीर म्हाका उडास येयलो आयज बाबा वॅक्सीन आहा म्हणून. सो मागीर हांव वचोन आय थिंगा आनी थिंगा हांवें कांय शूट करना. आनी मागीर हांवें थिंगा माणकी घेयल्यो स्क्विड्स व्हडल्यो, म्हाका त्यो स्टफ्ड करपा जाय. ओके, स्टफ्ड स्क्विड्स करपा जाय म्हणून हांवें घेयल्यो त्यो. हांव थिंगा शूट करपा आहलें, मागीर करूना कित्याक बाबा हे रडटालो, सो हांवें करूना. आनी दाखयतो तुमकां हांव कितको करता तें. ओके, आनी काल मुगे एकले सब्सक्रायबराक बर्थडे आहलो, तेजें नांव अवेला फर्नांडीस. सो हांव ताका विश करता हॅपी बिलेटेड बर्थडे अवेला. मे गॉड ब्लेस यू with good health and happiness, lots of love from me, Baba Clemencio and Valencio and my family. Hi guys, good morning. केशव सगळीं बरें आहाय न्हू? सो आयज हांव तुमकां दाखयता चिकन चिली पेपर रेसिपी. सारकी इजी टू मेक आनी यमी टू ईट, जस्ट टेस्ट लायक अ वाव. ओके, तुमी कराय आनी तुमी हाय. सारकी इजी. ती एज अ स्नॅक्स सर्व करूं जाता, न्हू जाल्यार एज अ स्टार्टर सर्व करूं जाता. सो तुमी कराय, तुमी हाय चोयाय. सो गॅस चिकन वॉश करून दवरलां, आतां क्लीन केलां आनी वॉश केलां. आतां हांव ताका मॅरिनेट करतलो सॉल्ट आनी पेपर. सॉल्ट पेपर आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट. ओके, आनी कांयच ना ताका. सो आतां हांव घालता पयलीं क्रॅक्ड पेपर, ऑयल आनी चिली चॉप केलेली. चिली घालता आनी हिंग दवरलां पेपरकॉर्न सॉस. पेपरकॉर्न सॉस रेडी जाता म्हगेलो. सो चिली कॅरमलायज जाल्यो. आतां हांव चिकन घालता. चिकन मातशें कूक जावपा जाय. ओके, सो गायस आतां चिकन ऑलमोस्ट कूक जावपा येयलें आनी मुगे पेपरकॉर्न सॉस रेडी जाता. सो आतां हांव तें घालता. ओके, पेपरकॉर्न सॉसान उदक मिक्स केलां. आनी रिमेंबर ही डीश सारकी स्पायसी जाता बिकॉज चिली आनी पेपर, सो इट्स मोर स्पायसी. So guys, आमगे डिश रेडी. सो इन द एंड हांव आतां सो लेमन स्क्वीज इन द एंड बिकॉज थोडी स्पायस आसता. रेडी टू ईट. सो माय यूट्यूब फॅमिली हे करून हांवें स्क्विड्स मातशी भायर सरलेली. एक्चुली आमी स्मार्ट पॉयंटाक गेलेली थोडेशे वेजिटेबल्स हाडपा लागून. सो हांवें म्हणलें हांव क्लेवा, बाबा आनी मामा गेलेली. सो हांवें म्हणलें बेश्टी पणजी या काय म्हणपा लागलें कित्याक बेश्टी या म्हणलें. सो आमचे सायडीन पणजी गेली. पणजी सोन येता म्हणल्यार आमकां वगत जालो. सो मागीर लेट जालो म्हण हांवें करूना. सो हांव फाल्यां करतलें आनी तुमकांय दाखयतलें. ओके, आनी आयज वेलेन्सियो तुमचे कडेन रेसिपी शेअर करतलो. हांवें चिकन केलेलें कामाचेर. जाय जाणां लायक जालो खंय आनी जाय जाणां तेगे रेसिपी चोयता खंय. ताणें पयर केलो तें, सो ताणें म्हाका धाडूंक ना, ताणें आयज धाडला. सो तेगे कामा वयले तेगे कलिग्स बी तेगे सोदता खंय ती रेसिपी गायली काय म्हूण यूट्यूबाचेर. सो आयज घालतलें हांव. ओके, सो तुमी ट्राय कराय. ओके, आनी सांगाय कमेंटान कितकोन जाता तें, कितकोन लागता तें. ओके, सो हांवें विडियो एंड करता. इफ यू लायक माय विडियो प्लीज लायक, शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल. लव यू ऑल. बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.
See you in the next vlog. Bye bye. Good night.